Amen! Iwala ako may nag-amen. No? Ang tanang paglampos nagsugod sa maayong relasyon sa Ginoo. Kung ang maayong relasyon sa Ginoo nagsugod sa pagbasa sa Biblia o makanunayan na pagtawag sa Ginoo kada adlaw. Kada adlaw, dili nga manawagan kas Ginoo kay nalisod na. Manawag kas Ginoo kay pagtungas imo sa motor, natakil ko ang motor, nadatugan ka dito skill. Ay, hallelujah! Usa pa rin ka na kayo, hallelujah, naduot na ka dito. Asa man ka nagampo katong pagsugod pa sa imong biyahe. Dito na ko na-encounter kanang importante nga connection sa Ginoo at the crucial point of my life. So how empowerment to conquest happens? Sa unsang paagi mahitabo ang pagdaog sa kinabuhi. Number one, it happens through the empowerment of the Holy Spirit. And kabalo ka, God is a holy God. And He will not dwell in your life when your life is not pleasing to Him. Balaan na ang Ginoo. Alang-alang mag-ipadulog nimo si Satanas o kamalang espiritu din ha. Sure lang yun, di sila pwede magdulog. Hello! Mauna siya nga ang first requirement para ka makabaton sa kusog na gikan sa Ginoo, kinahanglan sa daw, maayo ang atong relasyon sa Ginoo. Ganong si Joseph, bisan sa kalisod ni daog, tungod kay maayo ang iyang relasyon sa Ginoo. Sa Ginoo sa Biblia, and the Lord was with Joseph. Kabalo ka? Ilisdi kanina nga verse sa imong ngalan. And the Lord was with... Oh, see? Bud pasabot, muuban ang Ginoo kung nagpuyo ka, ang bala ang kinabuhi. Ayun na!
One point. Pass to number 7, Tomira. Number 7 is a 3. Abatayo dribbling the ball. Tomira ng 3. Wala. Rebound by Hurtado. Hurtado number 00. Oh, wala. Guillermo. Abatayo. Abatayo. Nagmamadali si Abatayo. Number 7 naka-intercept ng bola. Pass to number 3. Number 3 Tomira. Wala. Agawan sa ilalim. De La Cruz. De La Cruz to Abatayo. Tomira to Prince. Abatayo. Last one. 55 seconds. To Prince. Abatayo. Partidas. De La Cruz. To Prince. Sarande. Up. Announcement. Participants sa Scrabble, Word Factory, and Check. Mr. Number 5, Tomira, wala. Ambayan to 27 to Akitan. Akitan naghanap ng kapasahan, agawan sa ilalim ng bola. Akitan na nagwagi. 1! Points. Charito. Lumayan to number 13. To Lumayan jam, wala. Number 9, block by Lumayan. Wow, wapo kapag Topens, Ambayan. Ambayan to Akitan to intercept, agawan sa ilalim. Si Clarito ang nagwagi sa agawan. May foul doon and second team foul. Clarito, bonus through. 1 point. Ambayan ang kumadali. 2 points. Ambayan. Number 12 pa. Wala. Rebound by Ambayan. Ambayan dribbling the ball. Ambayan to Clarito. Clarito. Wala. Up. Agawan sa ilalim. Akitan to Ambayan. Ambayan to Clarito. Wow, may foul na naman. Jumpers, you did it for the bonus through Mr. Clarito. Wala. Up. Ambayan, Tomira, wala. Rebound by Pati. Si Pati nagmamadali. Nasundot ni Ambayan. Nakuha ni Lumayon. Lumayon, wala. Rebound by Lumayon again. Tomira na naman. Wala gihapon. Si Clarito nakakuha. Bana, Tomira, Topens, Bana. Up. Akitan to Ambayan dribbling the ball to pass to Tanghian. Last 4 and 5. Score! Follow up. Agawan sa ilalim. Number 3 ang nagwagi. Guillermo. In to shoot. Villaros. Nagmamadali si Mr. Villaros. Number 2, 2 points. Monte Carlo. Arinas, wala.
Lumakan pa, 2 points. Lumakan. Villalos. Nagmamadali si Mr. Villalos. Pass to number 2. Number 26. Pass to number 3. Number Tito Mira. Wala. Arinas sa corner rebound. Si Villalos. Montecalvo. Pass to Arinas. Lumampas. Last touch. Arinas. Villalos to number 2. Tumira. Si number 2. 3 points. He's at 3. Montecalvo to Mira. Wala. Rebound by number 3. To Villalos. 2 points. Villalos. Score 28-24. Gamay na lang. Up. You were riding on the breeze, being sure you know for everything you were seated. Let's declare tonight, hallelujah. Come, this is prophetic, I can feel it at the end. We lift our praise and it's changing our speed. Hearts open up, everybody singing loud. Oh, everybody give a praise tonight. Say it, go on. It's time. I'm not gonna leave what I feel. I'm not gonna leave what I see.